yang aku paling ingat sekali ialah Mahatma Gandhi. But out of all the famous people, gitu loh. Kenapa bukan Pak Harto gitu biografi? The Power of Habit, Charles Duhigg. Buku ini sangatlah keren ya. When I read it, it's like, my goodness. This book was written so long ago. The Richest Man in Babylon, George Samuel Clason, CL. It was 25 years ago today. Such a episode of band to play. Oh man. Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Kali ini adalah segmen terdampar, sebuah segmen baru yang idenya adalah kami di Kepo Buku, kalau nggak saya, Rane Hafid atau Mas Toto atau Steven, itu mendamparkan tamu kami di setiap episode ke sebuah pulau terpencil. Dan di pulau itu mereka hanya boleh menyelamatkan 3 buah buku dari koleksi buku-buku mereka atau buku-buku yang mereka mau baca, pokoknya cuma 3. Plus bonus mereka boleh menyelamatkan 1 buah lagu atau 1 album juga boleh lah. Nah, kita ke Singapura dan di situ ada teman saya yang kalau nanti Anda dengar namanya, dia ngenalin diri, nama saya ini, Anda jangan bilang iya masa sih orang Singapura namanya ini, karena namanya Indonesia banget. Salihin Sulaiman, how are you man? I'm good buddy, how are you? I'm good as usual, selalu good lah, selalu good. Nama aku tapi apa common ya di Indonesia? Enggak juga kan? Enggak, gini. Maksudnya is it very Indonesian or Javanese gitu? It's very Indonesian, bukan Javanese tapi sebenarnya very Indonesian. Tapi nama orang Indonesia itu kan ada evolve ya. Ada yang nama-nama lama tuh kayak Salihin gitu ya, Budi gitu ya, Aji. Kenapa yang disebut yang nama-nama teman kamu? Tapi kemudian ada yang lebih bagus, apa yang namanya itu kebanyakan ngambil dari bahasa Sanskrit misalnya gitu ya. Itu ada. Tapi ya Salihin is a very Indonesian name. Ingat nggak, kita dulu punya teman di Channel News Asia namanya Sujadi Siswo. Iya. Nah, itu very Javanese kan? Itu Jawa banget. I'm from Singapore, my name is Sujadi Siswo. Ya, oke, percaya. Mas, apa ya? Aku koresponden dari Jakarta ya, Mas? Enggak, saya orang Singapura. Ya itu lebih dari Jawa ya. Namanya lebih dari Jawa. Lebih Jawa dari Jawa. Tapi you sendiri memang ancestornya dari Jawa kan? Yes. My father lah, bapak saya. Dilahirkan di Jawa. Di Jawa? Iya. Was dia kembara my yai, datuk saya, yai, bawa dia satu keluarga ke Singapura. Saya dilahirkan di Singapura. Oke. Nah, Salihin sama Aji, tamu kemarin itu adalah co-host. Kami bertiga itu punya podcast namanya Arama Alama. Jadi sekalian promosi juga ya teman-teman ya, nanti cari di Spotify. Arama nggak jelas. Kalau orang Jawa bilang podcast Sontoloyo. Sontoloyo, benar. Karena ya rekamannya sejadinya, topiknya apa, pokoknya benar-benar orang ngobrol, tapi kita punya perspektif untuk menceritakan kehidupan kita atau hal-hal yang updated, yang terbaru dari perspektif 3 negara gitu. Jadi mudah-mudahan itu cukup menarik perhatian. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita pun nggak marah kalau nggak dengar. Tapi kali ini Salihin akan kita damparkan. So aturan mainnya tadi sudah dijelaskan ya Salihin ya. Jadi kita akan damparkan you di sebuah pulau. Pulau apa ya anaknya ya? Pulau Sentosa. Kalau Pulau Sentosa enak. Nggak apa-apa. Pokoknya kita akan damparkan you di sebuah pulau yang terpencil. Dan you hanya boleh menyelamatkan 3 buah buku dan 1 buah lagu atau album. Kita mulai Salihin dengan buku yang pertama. What would that be? Oke, terus terang aku ini bukan orang yang pembaca. I'm not a reader. Tapi ada beberapa fasa kehidupan aku itu, oleh karena situasi itu, aku ingat dan I will go back to reading bila ada situasi kehidupan pada fasa itu ya. And the first fasa itu ialah bila aku di mungkin umur awal 20-an. Waktu itu Mas sekarang umurnya berapa, Mas? Baru 30-an. Iya. So this was like what 30 plus years ago. Ini bila aku pertama kali di dump tu apa ya? Pacar break. Dia putus pacar aku. Oh. So waktu itu
Ya, patah hati, pecah, remuk hati ini seperti cermin yang jatuh, berkecai. Dan dilepaskan untuk aku mengutip cermin itu satu-satu. So at that time, aku started to become a bit more philosophical. I grew my hair sampai sini ya, panjang waktu itu. Okay. Gitu kan. Yeah. So at that time, I was reading a lot of biographies and autobiographies. Okay. Dan yang aku paling ingat sekali ialah Mahatma Gandhi, autobiografi Mahatma Gandhi. Autobiografinya Mahatma Gandhi. Bukan autobiography. I don't think he wrote autobiography. It's a biography, I think. It's a biography. Oh, it's a biography. Ya. Okay. So pada waktu itu aku mula baca itu, dan juga aku mula baca tertarik pada waktu itu semua non-fiction ya. I was so into non-fiction, dan antara buku yang aku suka ialah biographies dan autobiographies, dan juga self-development, personal development, self-help books ya pada itu. Because at that time you really needed the help. Introspeksi ya, reflection. Yeah. Tapi okay. So the book that I wanted to bring is How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Itu yang kedua ya. Okay, let's start with the first book first lah. Jadi kita bahas satu-satu lah ya. Yeah. So you decided to save buku biografinya Mahatma Gandhi. Kenapa and how does that book influence you? Okay, sebenarnya buku itu it's a lot of, Gandhi semua orang tahu lah ya. Yeah. Kenal sosok orangnya itu gimana and all this kind of thing. So we're not talking about the person, orang itu enggak penting. Cuman apa yang kesannya buku itu pada aku pada waktu itu. Dan kenapa aku was walking around with that thick book, ya itu buku tebal. Enggak, dalam hidup aku akan baca buku setebal itu. It's like, it's just a phase of life, bawa buku itu baca sedikit-sedikit. Okay. When I have time, I just open up, read, Okay. Yeah, so it's a very self-reflective kind of phase of my life. And so that is why I remembered that book. Kerana itu fasa aku pada waktu itu. Dan aku fikir pada waktu itu, I kind of like, it's not that I need a direction, but with that storyline, narrative, it kind of like opens up your thinking a little bit, Okay. Yeah, dan oleh kerana aku nggak punya uang, then nggak bisa kembara keluar negara. Kan usually the cliche thing to do is to go out, travel, and find yourself, kan? Yeah, but I find myself through books, at that time, during that period of time, Wow. Yeah, so I was like taking bus rides and stuff, start reflecting and, put on your earphones, you're in your own world, right, kind of thing. Tapi sampai memutuskan memilih buku Mahatma Gandhi, biografinya Mahatma Gandhi, kenapa? Out of all the famous people, gitu loh. Kenapa bukan biografinya siapa begitu, atau Pak Harto gitu biografinya? Because at that time, if I'm not mistaken, the film came on as well. Much earlier. Gandhi. Yeah. And Ben Kingsley kan is like one of the best. Yeah, one of the best epic movies at that time. Yeah, so guys, you harus nonton the Ben Kingsley Gandhi atau masih ada atau enggak. He's the most Indian English actor ever, right? Exactly. Yeah, terus he's more Indian than Indian for that movie. So I watched the movie first. Saya nonton filmnya dulu. Terus tertarik dengan itu, saya mau membaca lebih mendalam mengenai Gandhi. Okay. So I borrowed the book and I like it. Antara satu ialah kerana dia underdog ya dulu ya. Yeah, it's such an underdog. Dan dia orang itu secara fisik itu, you cannot beat anybody physically ya. You're so small. Yes. Gak ada secara fisik itu, you cannot never fight or cannot beat anybody except with his persistence and intelligence. Yeah. Dan itu pun bila aku baca pasal dia itu, it is not something that he has while he was young. It's not sesuatu yang dia dilahirkan dengan sifat itu. Sifat itu hanya sifat degilnya itu hanya bila dia sudah jadi lawyer. Dia pulang ke tanah air dan he got like a bit. I think he went to South Africa if I'm not mistaken.
And then he went through appetite punya itu ya, what do you call that policy itu. Dan dia merasa, dan bila pulang ke India, and he realized cara melawan sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat tenaga itu ialah dengan a peaceful punya resistance, not arms. Itu akan lebih membawa ke violence and all that kind of thing. And the thing is the human spirit. Nah, itu yang nggak bisa dikalahkan. Betul. Human spirit dengan pistol atau dengan bom atau apa, tapi human spirit nggak bisa dikalahkan. Dan that is the biggest weapon that he used. Oke, let me stop you there first. Teman-teman pendengar Kepo Buku, kalau tadi Salihin berulang-ulang bilang degil itu keras hati. Oh, keras hati. Keras hati. Okay. Jadi kami nih kalau bicara ya kan, karena Salihin kan pakai bahasa Inggris dan Melayu ya pastinya ya. Jadi ada kata-kata yang kadang-kadang, taruh, harus dijelasin dulu. Degil is keras hati ya, orang yang punya kekerasan hati. Dan itu adalah Gandhi. Tapi ini interesting ya, buku pertama ini, karena orang yang patah hati biasanya itu kan kalau buku ya, kalau lagu ya pasti lagu-lagu yang terus kalau orang yang kalau buku itu mungkin dia baca novel-novel yang romantis atau buku-buku yang bisa membangkitkan semangat atau gue nggak tahu, jangan-jangan porn juga gitu. tapi you memilih Gandhi, dan sebenarnya interesting. Jadi tamu-tamu Kepo Buku yang segmen terdampar ini selalu menarik. Ada satu tamu yang dia patah hati, dia dikasih buku sama ceweknya, bukunya nggak dia buka-buka sampai sekarang. So dia bilang, this is the book that I'm going to take, but I don't know what it is. Oh, wow, so drama. So drama. You instead Gandhi. Okay, but pertanyaan terakhir sebelum kita pindah ke buku berikutnya. What lesson do you learn from Gandhi? Apa dengan sifat degilnya itu dan juga perjuangannya dia? Apa yang inspire you from that? Dua. Satu ialah no matter how small you feel, ataupun no matter how big your opponent is or obstacle is, ya. Yes. There's always a way for you to overcome that obstacle. Dan salah satu yang dua ialah human spirit. Itu the biggest weapon you can have. Hey, come to think of it, kedua prinsip itu juga penting loh kalau orang patah hati loh. Iya. Nah, itu terjawab kan? Bukunya itu yang aku pilih. Oke. Itu buku pertama, kita akan pindah ke buku berikutnya yang kedua yang akan diselamatkan oleh Salihin, tapi sebentar lagi ya. Oke, kita kembali di segmen terdampar dari podcast Kepo Buku, dan tamu gua kali ini adalah Bapak Salihin Sulaiman dari Singapura. Halo, apa kabar? Bapak, lu panggilnya Anin aja kok biasanya. Tapi what do you do ya? Kerja apa sih di Singapura? Sehari-hari bidang apa? Aduh, CEO dari perusahaan apa begitu? CEO dan CEO lah. I think my role is more on ada dua peran. Satu ialah business development, dan lagi satu, ya dua-dua sih, cuma different industry. Ada dua industri, satu media, satu tech. Iya, jadi kapan ke Jakarta lagi? Kalau bisa semalam. Kalau bisa kemarin. Lu kenapa sih suka banget ke Indonesia? Tak tahu mungkin sudah tua-tua nih kan, ada tarikan darah untuk pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa, tapi ke Jawanya belum pernah. Nanti kalau kali ini gua bawa ke Jawa. Ya, yuk. I don't know why. I feel satu ya, energy, level of energy in Jakarta ya. Not every aku sering ke Jakarta. Ke Jakarta satu. Kedua, ketemu teman-teman. That is the most favorite thing. Yes. Ya. Kemudian ketiga ya itu kuliner, makan, kopi, makan, ya. Kopi lagi, makan lagi. Anyway, sekarang kita menuju ke buku kedua. Jadi Salihin, you may save the second book. Okay. Tadi aku mention the first book was by Dale Carnegie. That was one of the books that I read during the time waktu itu dengan si buku Mahatma Gandhi. Terus sekarang I will already move that past that phase. Ini lagi satu fasa yang aku mula membaca lagi.
Oke. Dan this book was really good. Ada 2 buku dalam fasa ini dan dua-dua buku ini akan aku ketengahkan ya. Nomor satu ialah The Power of Habit. The Power of Habit itu dari kayaknya gue pernah baca deh itu. Ini Charles Duhigg. Oh iya Duhigg. Charles Duhigg. Oh pernah baca ya? Kenapa? The buku ini sangatlah keren ya. When I read it, it's like, my goodness, a human capability to write something is something like this. It is, and it's so very inspirational. I don't know. Whatever it is, it got to me. It got to me, and I actually took the effort untuk menghidupkan apa yang aku baca. Tak semua, tapi maksudnya actually I take in and I try to practice. You I try to practice what I read from this book. Apa salah satunya yang you practice dari bukunya The Power of Habits? Satu ialah kayak pattern recognition tau. Pattern recognition. Yeah, so it is part of it lah. Pattern recognition is part of it. So dia itu setiap human behavior itu kalau kita lihat itu basisnya itu adalah habits. It is based on habits. Okay. And this is a very important thing yang the principle yang comes out of it yang aku baca ini. Setiap hari kita membuat decision making. Ya kan? And they find out that every time dalam satu hari itu ya, hampir 60-70% decision making kita bikin itu hanya based on habit aja. Contoh, waktu lunch mau makan apa, we will somehow pergi ke toko atau warung yang sama. Mau pilih makan apa, kita pun selalunya akan end up makan yang sama. Kalau aku tambah lagi, selalu duduk di tempat yang sama. Ya, nah kan bisa kan, habitual. Dan ini aku reflect, ada satu hari itu aku nyetir ke kantor ya. Ini waktu about 15 years ago. I drove back, udah mau hampir pulang rumah ini. Aku nggak ingat which route I took. Oleh kerana udah begitu biasa ya. Okay. Masuk dalam mobil, keluar nyetir, keluar belok kiri, keluar turn right, terus aku udah hampir mau pulang rumah. Lalu aku lihat, udah sampai sini ya. Kerana it is so habitual and your mind is not there, tetapi udah sampai di situ. Is it a good thing or a bad thing? Nah, ada dua. Bisa not good thing, kerana then kita itu akan menjalani proses tidak sadar diri apabila kita menjalani kehidupan kita. That means we are just a walking zombie. Satu. Kedua, kenapa kita ada habit itu dan kenapa ianya bagus? Another look at it is kenapa ianya bagus ialah kerana dengan habit ia akan melepaskan atau will let us have the bandwidth untuk memikirkan hal-hal yang lain. Jadi kita enggak memikirkan yang benda-benda sepele yang kecil-kecil itu udah terjadi habit. Betul. Make sense. Yeah, it makes sense kan. Tapi yang aku lebih lihat itu adalah yang jeleknya itu kerana kadang kita habit tapi sebenarnya kita enggak berfikir. We are just going through the same old decisions that we're gonna make dan bahayanya itu senang dibaca oleh orang ataupun big data, right? Big data, AI. Yes. So that's how people can read your kata orang tu typical behavior and all that kind of thing. Predictable lah ya. Predictability, yeah. And after a while becomes a boring person and all this kind of things. Karena kita sudah terlalu ikut habit. Kalau kamu pakai celana kaki kiri atau kaki kanan dulu? Gak terfikir kan? Iya. Yeah. Lupa Pak. Nah, coba kanan. Iya. Kalau kamu berus gigi, sikat gigi pakai tangan kanan atau kiri. Those kind of things. Kita kumur-kumur berapa kali atau apa. So, itu kan kadang itu the one of the tips for us to always like berfikir menggunakan otak kita ialah itu fikir. Kenapa aku selalu kaki kiri? Okey lah hari ini aku pakai kaki kanan masukkan dalam celana dulu. So, just to be in the now. Jadi kita itu enggak kayak zombie gitu. Interesting. The Power of Habit, Charles Duhigg. The Power of ini gila. Yeah.
Very crazy. This book is wow, mind blowing. Disclaimer ya, gua di Kepo Buku itu karena kita kan ada 3 ya hostnya sebetulnya ya. Ada Mas Steven di Singapura dia tinggalnya, Mas Toto di Singapura sama Mas Steven. Mereka itu selalu ketawa kalau gue review buku self-help atau motivation. Karena Rane itu katanya dikenal sebagai tidak suka buku-buku motivation dan self-help. Tapi salah satu yang buat gue inspire itu ya memang ya Charles Duhigg ini. Oh, kamu, okay, good. Hey, great minds think like, yeah. Jadi nanti kita bisa sama-sama terdampar lah di pulau itu. And mungkin dengan buku itu kita bisa lebih meningkatkan kemampuan diri. Simple Pak, simple gini ya. Everybody has bad habits and good habits. Okay. Yeah. So is it every day? If you do more good habits, you should have a good day. If you have more bad habits, then your day would be a bad day. Okay. Right? So if you have good habits, more good habits in a day, then you have a good day. You have more good habits in a week, then you have a good week. And then a month. And then a year. Right? So it all starts every day with small, positive, good habits. Right? Berarti kalau you suka baca itu, you harusnya bakal suka baca ini, The Atomic Habit. Oh ya? Sama ya? Cari Pak. The Atomic Habit. Atomic Habit ya? Ya, Atomic Habit. Siapa tahu nanti saya kasih bonus lah, boleh lah dibawa ke pulau itu. Ya. Oke. The Power of Habit dari Charles. Yap. Oke. Terdampar, sebuah segmen baru dari Kepo Buku yang mengajak teman-teman untuk sedikit berhayal hanya karena kami ingin mendapatkan informasi mengenai apa buku-buku yang mempengaruhi hidup tamu-tamu kita. Nah, kali ini tamu kita adalah Salihin Sulaiman. Tadi dia memutuskan untuk menyelamatkan buku yang pertama itu biografinya Gandhi, yang kedua itu bukunya Charles Duhigg, The Power of Habits. What? You should really read The Atomic Habit, James Clear. Nanti aku cari. Boleh. Ini Toto pasti langsung ketawa nih ngelihat gua rekomendasiin buku motivation begini, tapi biarin toh nggak masalah. Lu bilang apa juga nggak masalah. Oke, sekarang buku ketiga yang akan you selamatkan. What would that be? Okay, is another self-help book, non-fiction. Okay, look. You bukan pembaca fiction ya? Atau apa reading for entertaining gitu ya? No, don't get me wrong. I like to read books, and recently, when my son started reading books and all that, so I read his books. Okay. Yeah, Harry Potter. All of a sudden, I read the whole series Harry Potter. Kan? Okay. Lepas itu yang Rick Riordan tu apa yang that boy Adventures of I can't remember his name. Anyway, he's a son of a Greek god. Okay. The series lah, fantasy adventure kind of thing. Yeah. So again, I can enjoy those fiction books. Yeah. Cuman kesan dia tu kurang. So why I chose these 3 books is because to me kesan ke kehidupan kita. So for entertainment, yeah, sure, fine, can, Yep. But and I can even reread those books, Harry Potter and stuff like that. But why I chose these 3 books, non-fiction, because I feel it has an impact on my life, or I use it. Yeah, so ada impact. Okay, buku apa itu yang ketiga itu? This book was written so long ago. Okay. Tetapi tetap masih digunakan di dalam circle of self-help books. The Richest Man in Babylon. The Richest Man in Babylon. Yeah. Siapa tuh? Gue jadi pengen tahu. George Samuel Clason, Clason. George Samuel Clason. Satu, bukunya tipis sekali. Very small book. And senang, bukan tidak. Dia menggunakan it's a story in a book. So dia tu kononnya mereka ketemu it's like an archaeology punya find, and they find tablets of life in Babylon. Kan Babylon is a city that is very popular for being rich and very strong, and it's a civilization that got lost in the desert. Okay. Right. Before that, and then they found
a lot of historical finds on the city, and it shows that the people were very rich and blah blah blah. Right. So apparently, this book, kononnya, they found tablets, and they found stories on the tablets about orang-orang yang hidup di zaman era itu di Babylon. Yeah. So dia mengajar, basically is an bukan economic sih, financial literacy. Dia mengajar kita bagaimana untuk menjaga bukan kekayaan ya, tapi bagaimana untuk menjaga dari perihal keuangan mungkin lebih to manage your finance gitu ya, mengelola ya. Tetapi juga sebenarnya ya, and I was a financial advisor a long time ago, right? For a long time. Yes, I remember that. Yes. Okay. Yeah, so I then I did workshops and all those kind of things. Then I realized that money management is usually not a problem. It's not the problem. People with money issues, right? It is not about money. So the money is not the problem. The problem is the person managing your money. Okay. That is the problem. Right? Okay. Selalu kita dengar kan, wang itu nggak akan cukup. It never be enough, right? So so that's there. So jika kita ada masalah keuangan, sebenarnya bukan wangnya masalah, kitanya yang masalah. Kerana kita itu tidak boleh mengendalikan ataupun mengawal, mengurus wang kita itu. Yeah. So buku ini lebih kepada bagaimana kita mahu mempunyai framework mindset yang lebih sehat kepada productivity, kepada pekerjaan, kepada keuangan, segalanya. Jika itu sudah sehat, keuangan kita insyaAllah akan sehat juga. I was just looking at the book. Yeah. Pak, ini dari tahun 1926, Pak. Yes, correct. And this guy masih relevant. Very relevant, in fact. Yes. Oh, okay. They have made some revisions, but get the original. It's very relevant, easy read. Tipis saja bukunya. Iya, dia cuma 11 chapter. Yeah, and he started, I think he was also some sort like a financial advisor or something dulu. Dan dia itu tulis kayak brochure, make small leaflets. And then akhirnya menjadi buku kayak gini. I think so, George Samuel Clason. So bukunya itu very classic lah. This is a tale of greed, a tale of motivation, a tale of dulu dia sebenarnya datuk dia tu seorang hamba. Cucunya, dia ingat datuk dia is somebody who is very disegani, therefore mungkin dari darah kaya. Tapi dia tak tahu yang datuknya dulu tu seorang hamba abdi. Yang sempat oleh kerana mempunyai mindset yang positif dan tidak takut bekerja keras, dia itu dibebaskan oleh pemiliknya dan menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Oh, wow. Tetapi cucunya ini yang typical rich man's kid, dengan harta lah apalah, dia sombong, tak mahu bekerja keras, hanya mau ini yang typical apa tahu Pak, yang orang yang mau terus jadi manager kerjanya itu, tak mau, atau orang yang manager di atas tapi tidak mau membuat kerja-kerja yang di bawah gitu kan. So he kind of like then ceritanya juga adalah antara sewaktu datuk dia itu menjadi hamba, ada teman dia 4 orang lain hamba juga. So menceritakan ini mindset dia ni yang suka malas bekerja, yang ini suka bergaduh aja, yang ini suka yang hanya bila ada orangnya datang dia bekerja, kalau orang tak datang dia tidak bekerja, dan datuk dia ni yang paling sehat dalam mentality, dengan mentalitinya, so yang paling bijak lah. Akhirnya dia seorang yang berjaya, yang lain lagi satu mati, satu dipukul, satu itu tidak berjaya dalam kehidupannya. So it's a tale. Ya, tetapi it's a very good. Semua orang sepatutnya, to me harus baca buku ini. Dan ini berarti based on what you just said, ini sepertinya dia memang semacam motivation book gitu, tapi menggunakan karakter fictional gitu ya. Yes, fictional. Dan in some of the reviews, it's motivational, inspirational, and instructional. You can actually use it. Instructional. Yes, you can actually use it as
the basis or principles of how to manage your wealth. Antara satu ya, ialah wang itu perlu diberikan kepada orang yang ahli dalam menguruskan wang. Maksudnya, if you want to invest wang itu, jangan pergi ke orang yang bukan ahli, tapi kepada orang yang ahli menjaga wang itu. Nah, itu very simple basic concept, tapi kita kadang lupa. Kerana apa? Teman kadang-kadang datang, aku ada ini business idea, very good, no, gini. Boleh. Then you join, kan? Terus kena tipu, kerana because your friend is not an expert in investment. I see. Nah, dan kita itu selalu mengejar pulangan yang crazy, dia cakap, crazy returns. Nah, wang itu perlu dijaga dengan baik. Dia tidak. So there are some like 4 or 5 the principles of gold dalam itulah. So so it's very instructional, motivational, and inspirational. Interesting. Yeah, it's it's very easy read. Yeah, it's very easy read. Tipis bukunya itu. Yeah, The Richest Man in Babylon. The Richest Man in Babylon, George Samuel Classon. Nggak sampai 200 halaman. I think it's like 150, 120 gitu ya. Very small. Yeah, very tipis. Okay. Karena gue kadang-kadang kalau lihat buku yang tebal udah intimidated dulu, Pak. Nah itu. Nah, buku aku kan ada 3 tuh kan. Yang satu fasa pertama aku waktu yang Mahatma Gandhi itu kan yang tebal. Tebal. Ya, itu waktu aku dalam fasa hidup yang very, so yang paling suka baca gitu lah. Tapi itu menarik. One last question. Yes. Apakah bukunya The Richest Man in Babylon inilah yang kemudian memutuskan you sempat berprofesi sebagai seorang financial planner? Okay, very good question. Sebenarnya tidak, kerana aku masuk ke dalam dunia financial advisory itu secara tidak sengaja dan kurang ilmu. And this is, I have to admit, when I first got into it, everything seems to be easy because at that time the economy was very good globally. 2007, 2006, right before the big correction in 2008, 2008, where the American economy collapsed, the bubble. So waktu itu semua everything looked so easy, investments were easy, gini. So bila the crash happened, and then everybody, or me included, started to why is this happening? Why is it like that? Terus you have to know more and more and more. Now, buku Richest Man in Babylon ini udah sepertinya aku mula baca setelah aku di penghujung waktu aku jadi advisory. Yes, so sejauh itu aku tahunya a bit more on the technical aspect tu aku I get better, but the how to put it? You know what I mean? Secara rohani itu kurang. So when I read this book, this is a later part, when I started giving workshops, when I started giving talks, that's when I feel technical aspects of money management, semua orang bisa bikin, semua orang bisa baca. Tapi kalau kurang di ininya dan di sininya, itu diet yang paling mana pun kalau kamu ikut, kalau ininya nggak ada di situ, nggak akan berjaya. Even the best plan, you will not succeed if you don't have the right mindset for it. Mindset, okay. Yeah. Kalau saya istilahnya zikir dan pikir. Okay, this is one very good question I always ask when I do my workshops. You know, a lot of people want to lose weight, want to be healthy, and all those kind of things, right? There's so many exercises that it's out there, right? Set of exercises. So I will ask them, which is the best exercise for you to be healthy or for you to lose weight? Which is the best set of exercises to do? Nanti ada lah bilang, jogging, swimming. Swimming, ya. Jawapannya senang. The best set of exercises is the one that you do. Maaf Pak, sebentar Pak. Saya merasa tersindir soalnya ini. Gue udah banyak rencana, mau sepeda, mau naik. Nah, kan ramai kan ada rencana mau diet lah. So the best diet is the one that you do. The best exercises is the one that you do. The best financial plans is the one that you carry throughout, because it's very challenging. There's a lot of things along the way, but you gotta push on and be resilient like Gandhi.
Oke. Masih jadi advisor Pak, sekarang saya perlu jasa Pak. Oke. Oke, sekarang ini aku udah gak ada lesen. Jadi kalau apa terjadi tak datang aku nggak. You have to have a license ya di Singapura ya. Iya. Oke, teman-teman, menarik kan? Tamu-tamu kita tuh selalu punya perspektif yang baru buat kita tentang buku-buku yang dicarinya. Kayak gue baru udah pernah baca itu buku The Power of Habit gitu ya. Tapi ternyata ada perspektif baru dari Salim yang akhirnya jadi pengen baca lagi gitu. Dan ini ketemu buku baru lagi nih, kayaknya harus dicari nih, The Richest Man in Babylon. You should read it. You must read it. You know. Dan aku cari tadi di handphoneku, ternyata ada bahasa Indonesianya juga. Jadi teman-teman ada The Richest Man in Babylon. Oke. Ya, sebentar lagi Salin akan keluar dari pulau terpencil ini karena kita kasihan lah, nggak mau lama-lama lah. Nanti dicari sama istrinya. Tapi ada satu bagian yang mau kita ceritakan itu tentang lagu. Nah, kita cerita sebentar lagi ya. Yuk. Oke, teman-teman, kita sampai di bagian-bagian ujung dari pengalaman Sahlin terdampar di Pulau Kepo Buku ini. Dan sekarang kita kasih bonus. Saya tahu Sahlin ini orang yang sangat suka dengan musik gitu ya. Dan dia boleh menyelamatkan satu buah lagu atau satu album. Album lah. Album favoritnya. Pasti album langsung. Silahkan, apa itu? Ini pasti kamu bisa tebak lah. Oke. Band. Band. Oke. Yang sudah tidak ada lagi. Bisa. Oke. Ya kan dulu kita pernah bikin program bersama. Yes. So the band is Beatles, of course Beatles. Oke, jadi dipotong sedikit. Saya sama Salin, nama Aji itu pernah kerja di sebuah radio dulu di Singapura dan kita pernah bikin sebuah acara tentang Beatles yang namanya Mad Beatle. Yes. Mad Beatle. It's so Malay yet so Beatle. Yeah. Okay. And the title is so creative, right? Mad Beatle. Okay, so dari sekian banyak lagu The Beatles atau album The Beatles, mana yang akan you selamatkan di pulau terpencil ini? It was 25 years ago today. Sgt. Pepper's on the band to play. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Oke. Ada waktu 1 jam lagi Pak, kita ngobrolin. No, tapi oke. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band is one of the best Beatles album. Kalau menurut gua dan menurut Salin. Tapi from your perspective, kenapa lagu itu? Kenapa harus bawa itu? Oke, sebenarnya a lot of the reasons. Not a lot lah, ada a few lah ya. Tapi antaranya ialah album covernya itu keren banget. I think it's like, yeah. And another thing is the kepelbagaian lagu-lagu di dalam album itu. Yap. Rentaknya. Kalau bukan sad to say, aku ini bukan pengamat musik ya, tapi kebanyakan artis itu ya, bila keluarkan satu album, itu ada tema. Dan semuanya kayak serupa gitu. Yes. Semua about the same beat or the same things that they talk about. Ataupun 1-2 beda, tapi kebanyakannya about the same theme. And and the popular one will be the one that is the same type of genre songs. So in Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band, like itu kan berbeda-beda kan. Macam-macam. Iya. Dan kita tahu sekarang ini kenapa ya berbeda. Karena era mereka selalu berfantasi. Alam tidak sadar diri. Betul. Dan kita nggak tahu ya berfantasinya karena apa ya. Iya, jangan dikasih tahu lah. Oke, terus. Yeah, the best, the good example. One of my favorite song is LSD. Not that draft, but Lucy in the Sky with Diamonds. And it is it's so crazy, right? The song is so different from others, yeah. And then the title album song itself, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, the song, and it is somehow, although the songs are very different, but it fits into the whole feel of the album. The thing is, the songs, if you listen, it sounds biasa-biasa aja sih. It's not totally. Yeah. But if you listen to the lyrics, and then also and then who's the person who wrote the book, who wrote the song or the music. Yep.
It's crazy lah. Liriknya ada. Kalau aku pertama kali dengar Lucy in the Sky with Diamonds, aku bilang what the hell gitu. Ya, gila kan. Picture yourself on a boat on a river. Picture yourselves on a boat down a river with tangerine trees and marmalade skies. Aduh, gila ya. Orang lagi like, imaginationnya gila gitu. Tapi itu tapi dari semua Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band itu album itu, what's your favorite? LSD? LSD. It has to be that song. Yeah, okay. LSD is my favorite song. Kamu, what's your favorite song from the album? Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Buat aku itu very revolutionary gitu ya. Tapi I still remember my first time listening to this album. I wept. Ketika gue dengar lagu She's Leaving Home. That okay. So you can see, right? LSD is about this crazy, all hallucinating, and then she's leaving home. So touching. So you're right. And then Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. Yeah. So wow. Okay, that's one. Secondly, why I kind of like that album. So when I was growing up, waktu aku, kan kamu tahu aku sempat hidup di kampung ya when I was young. Yep. So my brothers at that time, my brother is much older than me. So at that time I was like 4, 5, 6 years old. My brothers are already in the early 20s. Ada yang 19, ada yang 21. So mereka itu pada waktu itu ialah tahun lewat 70-an, 80-an, awal 80-an. Kan waktu era-era hippie, era Beatles, era rock and roll, kata orang tu the influence of the Western rock and roll baru masuk ke Nusantara. So they were also listening to Beatles. So that's where I started remembering the songs. That's when I got introduced to the song of Beatles and who's that guy? Eric Clapton with the guitar, right? So I can remember some of the albums that we have. So my brother had this album vinyl, Pak, Lonely Hearts Club Band. Gila kan? Sekarang udah hilang. I was like, oh no, if only you had kept it. Astaga. Gila. That is why I can still kind of like remember vividly, physically, I was holding on to, and you mengalami dengar Sgt. Pepper's album ini dengan vinyl itu gue nggak pernah, Pak. Introduction gue ke Sgt. Pepper's itu pakai kaset, udah di kaset, belum di vinyl. Okay. Wah, pasti suaranya lebih bagus kali ya di vinyl ya. Mungkin ya, aku pun waktu itu masih kecil. Dan I remember opening up the albums as 2-piece, ada 2 rekodnya. I was like, oh my goodness, like these colors. Gila. Covernya ya. Yeah. And those days, I remember listening to record my neighbors. Even itu ada kayak comedy they record it. So some Malaysian comedy, they record it and they play it on records. Okay. So there's like a skit lah. So you hear it. That one comes from my neighbor. More. But from my brothers are this Beatles, Eric Clapton. Can't remember a lot more. And then as I was growing up, because the ones above me are all girls, ladies, and then my brothers, right? So as I growing up in my teenage life, my music influence itu terikut my sisters, and cita rasa mereka itu kurang keras, not kurang keras. By that time it's like Scorpion, Metallica, Rainbow, all the mud rock, hard rock kind of thing, right? Aku lebih kepada Culture Club, Duran Duran, Spandau Ballet, so yeah, kind of thing lah. And okay. Well, I can picture you on that desolated island gitu ya, dengerin lagu Sgt. Pepper's, jalan-jalan di pinggir pantai gitu. Yes, looking lost, like picture yourself.
You've been drinking too much coconut gitu kan, jadi mabuk. And marmalade sky. Nice. Somebody called you, you turn around slowly. A girl with kaleidoscope. Itu yang selalu jadi misteri buat gue. How do you imagine a girl with kaleidoscope? Newspaper taxis appear on the shore, ready to take you away. Gila ya. Gak salah lah kalau Freddie Mercury bilang Lennon is a genius. Oke. Pak, ini benar-benar menarik cerita-ceritanya, dan teman-teman ya yang lagi dengar episode terdampar kali ini. Tadi di awal sekali Salihin kan bilang, I'm not much of a book reader ya, gue bukan seorang pembaca buku. Tapi gue mau kasih tahu bahwa pada akhirnya Salihin bisa cerita juga. Karena apa? Gue percaya setiap orang dalam rentang hidupnya pasti pernah bersentuhan dengan buku. Pasti minimal buku-buku pelajaran di sekolah. Dan itu pun pasti kalian bisa ceritakan di Kepo Buku. Jadi banyak kan teman-teman yang, wah, gue nggak baca buku Pak. I cannot tell the books in a fancy way like you. No. Gue cuma mau dengerin cerita lo tentang buku yang berkesan. Mungkin buku itu, sorry to say ya, misalnya ternyata buku itu buku porn, ya nggak masalah. Ceritakan aja ke kita, gitu. Nggak masalah. Karena itu banyak. Buku yang keempat itu ke bawah. Yang keempat ya di bawah ya. Kalau di Indonesia itu terkenal Annie Ero misalnya kan, atau Nick Carter gitu. Nggak masalah. I mean like, janganlah dipasangkan nilai pada buku itu. Buku itu bebas, biarkan mau buku pelajaran, buku teka-teki silang, crossword puzzle, atau bahkan buku tulis kosong pun nggak masalah gitu loh. Tell us your story gitu, karena pasti akan ada banyak cerita yang menarik di situ. Karena buku itu hanya kita pakai sebagai pemicu untuk kalian cerita lebih banyak hal yang mempengaruhi kalian, dan bagaimana buku itu juga berperan dalam hidup kalian. Seperti Salihin tadi, alah Pak, gue lagi membayangkan Salihin di bawah pohon kelapa gitu kan, lagi baca The Power of Habit sambil dengerin Lucy in the Sky with Diamonds. Dengan pipe. Dengan pipe-nya gitu kan. Itu di cafe atau di Pulau Terdampar tuh? Tapi oke, karena waktunya sudah panjang, jadi silakan Salihin keluar lagi dari pulau terpencil ini. Banyak. Thanks for inviting me. Thanks. No worries. This is fun. Salihin, thank you very much. Kita ketemu lagi di Arama Alama ya. Kita udah bikin beberapa episode untuk siap tayang lagi. Dasar podcast Sontoloyo. Thank you, Salihin. You're welcome, sir. Bye.